खरीद और आपको एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। माशाल्लाह। पेन मसर मिस्री माशाल्लाह तबारकल्लाह। देखें भाई, ये जो अंकल हैं ना, ये रियल लाइफ हीरो हैं और ये पिछले 44 साल से यहाँ पर बैठ के ये खजूर और चाय बांट रहे हैं माशाल्लाह। 45 साल से माशाल्लाह तबारकल्लाह। देखें 45 साल से ये अंकल से लेते हैं हम भी खजूर يا شباب ليش عملتوا هذول؟ ليش عملتوا سبوهم؟ هذا الارض بدك देखें मना भी कर रहे हैं कि ये कचरा नहीं फेंको इधर। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, ये देखें कितनी सारी चाय ये माशाल्लाह यहाँ पर लेके आते हैं। अल्लाह ताला इनको अजर दे। ये दोनों इनके बेटे हैं, ये इधर चाय बांट रहे हैं माशाल्लाह। ये देखें चाय डाल डाल के रखी है, जिसका दिल करे आके उठा के जाए। जी ये दो चीजें देते हैं, एक अरेबिक गावा और एक शाही। एक शाही अरेबिक गावा विद डेट्स। अब बेसिकली जो शाही होती है वो चाय होती है नॉर्मल, जो हमारा पाकिस्तान में कहवा होता है ना लाल चाय वो, और अरबिक कहवा जो होता है वो कॉफ़ी होती है। आप अरबिक कहवा लें, मैं चाय लेता हूँ, देखते हैं। सलाम अलैकुम। ये इस तरफ है जनाब अरबिक कहवा। ये साथ साथ इन्होंने गिलास पहले रख दिए हुए हैं और फिर जिसका दिल करे यहाँ से उठा के जाता रहे। ये इनके बेटे हैं माशाल्लाह। अंकल भी ये खैर का काम करते हैं। ये अंकल हीरो हैं। ये दो इनके बेटे हैं माशाल्लाह। और वो देखें वहाँ से और खजूर आने लगी है। ये देखें ये आ गई और खजूर। ये अभी अंकल फिर से बांटेंगे माशाल्लाह। अच्छा खजूर का पेस्ट है। ये देखें कैसे डाल रहे हैं माशाल्लाह। ये क्या बात है। अच्छा ठीक ठाक रश है यहाँ पर। रश देखें ना कैसा ज़बरदस्त रश लगा हुआ है यहाँ पे। और ये फ्री है, फ्री 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 माशाल्लाह। ये देखें क्या रश लगा हुआ है। ये भरते जा रहे हैं भाई। मैं उठाता हूँ जाके, बल्कि यहाँ पे तो जाके हंट करके आना पड़ेगा। मैं हंट करके आता हूँ क्योंकि रश है ना माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लें सर, चाय भी उठा ली। আসসালামু আলাইকুম। মদিনা শরীফে ইনি হচ্ছেন ইসমাইল আল জাইম। ইনি দীর্ঘ ৪৫ বছর ধরে হাজিদেরকে উমরাও যারা করতে যায় তাদের খিদমত করে আসছে। চা, গাওয়া, খেজুর দিয়ে আপ্যায়ন করে প্রতিনিয়ত। একদিন না দুদিন না, দীর্ঘ ৪৫ বছর ধরে। তিনি গতকালকে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আমি তার জন্য মাগফিরাতের কামনা করি। আল্লাহ যেমন তাকে জান্নাতুল ফিরদৌসের উচ্চ মর্যাদা দান করেন, আমিন। আমি বলতে চাই জঙ্গিপুর বাসীকে, এই ২-৩ দিন ধরে যা গরম পড়েছে তার জন্য কিছু মানুষকে এগিয়ে আসা দরকার। আমাদের তো পয়সা অনেক আছে, বড়লোক অনেক আছে জঙ্গিপুরে, কিন্তু আপনার দান করার মতো দিল কারো নাই। সে যদি এক গ্লাস জল, একটা খেজুর দান করে তাও মানুষের অনেক উপকার হয়। এখানে অনেক পেশেন্ট আছে জঙ্গিপুর হসপিটালে, ফুলতলায় আপনার বাস স্ট্যান্ডে অনেক মুসাফির আছে, অনেক লোক যাতায়াত করে, ডাক্তারখানা আছে। তাদেরকে যদি এক গ্লাস জল, একটা খেজুরের ব্যবস্থা করে, যেটুকুটা আছে, দিনে যদি একটা বড় লোক মানুষ 10 জনকেও খাওয়াতে পারে তার জন্য অনেক সওয়াব আছে। আল্লাহ তাকে পছন্দ করে যে ক্ষুধার্তকে খাবার দেয়, যে যে পিপাসাকে পানি পান করায়, তাকে আল্লাহ খুব পছন্দ করে। তিনি শুধু একা খিদমত করে না, সে তার 2 ছেলেকে নিয়ে খিদমত করে। এতে মেসেজ কি যাবে, সে গতকালকে ইন্তেকাল করেছেন কিন্তু তার প্রজন্ম শিখে গেছে কিভাবে মানুষের খিদমত করতে হয়, মানুষের উপকার করতে হয়, মানুষকে খাওয়াতে হয়। আশা করি তার ছেলেগুলো এই খিদমত কন্টিনিউ রাখবে ইনশাআল্লাহ। তাই পরিশেষে আমি জঙ্গিপুর বাসীদেরকে এটাই বলবো যে যার যতটুকু সামর্থ্য আছে আপনারা এগিয়ে আসেন। এত প্রখর রোদে, প্রখর গরমে আমরা কি একটা পানির ব্যবস্থা করতে পারি না, জল খাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারি না? কোনো এক জায়গায় হসপিটালে কিংবা বাস স্ট্যান্ডে কিছু সময় হলেও, কিছু জিনিস হলেও আমরা এগিয়ে আসি, যেন 10টা লোককেও তার পিপাসা মিটাতে পারি, তার খিদা মিটাতে পারি। আপনারা এগিয়ে আসুন। আসসালামু আলাইকুম।